आई होप यूर ऑल डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं अपनी तमाम फीमेल फ्रेंड्स के साथ कुछ बेहतरीन शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसा जो उन्हें कंसीव करने में मदद करेगा। अगर उनको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही या होकर वक्त से पहले टर्मिनेट हो जाती है तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें अपनी खुराक में क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए कि फिर कभी ऐसी परेशानी से दो चार ना होना पड़े। एंड यू नो, एज आई ऑलवेज से दैट योर डाइट प्लेज अ मेजर रोल इन योर वेल बीइंग एंड ट्रस्ट मी, महज अपनी खुराक में चंद तब्दीलियां करने से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने माँ बनने के उस प्यारे से ख्वाब को हकीकत में बदल सकते हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं या कह लें कि जिस ज़माने में हम रहते हैं, आदमी और औरत बराबर हैं। दे आर इक्वली एजुकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड एम्बिशियस। अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए दोनों की बराबर अनथक मेहनत है। ज़िंदगी का 1/4 हिस्सा तो महज अच्छे और बेहतर मुस्तकबिल के हुसूल पर ही खर्च कर दिया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर चीज़ का कोई ना कोई प्राइस टैग होता है। कुछ भी इस दुनिया में मुफ्त में नहीं मिलता, हर चीज़ की कीमत अदा करनी पड़ती है। और इसी दौर में अक्सर लोग देर से शादी करते हैं और फिर यकीनन उनकी फैमिली प्लानिंग भी लेट ही होती है। और फिर कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि औरतें कंसीव तो करना चाहती हैं लेकिन उनका बायोलॉजिकल सिस्टम इजाज़त नहीं देता, यानी बढ़ती उम्र के साथ या किसी भी और वजह से, जैसा कि बहुत ज़्यादा मोटापा, वो कंसीव नहीं कर पाती, यानी हमल में दाखिल नहीं हो पाती। ऐसी सूरत हाल में वजह ये नहीं है कि वो कभी माँ ही नहीं बन सकती। आजकल की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और साइंस में रेवोल्यूशन के बाद तो हर किस्म के मर्ज़ का इलाज मुमकिन हो चुका है। कंसीव ना करना या एक लंबे और तवील अरसे तक प्रेग्नेंट ना होना, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप इनफर्टाइल हैं या ये कि आप कभी माँ ही नहीं बन सकती। ज़रूरत सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने लाइफस्टाइल और अपनी डाइट में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आएँ जो आपकी ज़िंदगी बदल दें। ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट इज़ अ जर्नी दैट रिक्वायर्स होप, ग्रिट एंड लॉट्स ऑफ प्रेगनेंसी टेस्ट्स। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपके साथ चंद ऐसी अहम टिप्स शेयर करती हूँ जो आपकी कंसेप्शन में यकीनन मददगार साबित होंगी। कीप अ चेक ऑन योर वेट। कई बार बहुत कम वज़न की और पतली औरत में भी प्रेगनेंसी को लेकर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्योंकि उसके बॉडी के लो फैट परसेंटेज उसकी ओव्यूलेटरी साइकिल को बहुत डिस्टर्ब कर देते हैं। इंतहाई कम वज़न औरत भी बासानी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, जबकि दूसरी जानिब बहुत ज़्यादा वज़नी औरत को उसका मोटापा प्रेग्नेंट नहीं होने देता। उसको PCOS होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी जिसमें औरत की ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट्स मौजूद होती हैं, जो उसके जिस्म में शदीद हार्मोनल इम्बैलेंस का बायस बनती हैं और जिसके नतीजे में कई मसाइल पेश आते हैं। PCOS की वजह से पीरियड्स भी डिस्टर्ब रहते हैं और प्रेगनेंसी में भी रुकावट आती है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि PCOS को आप दवाओं के बजाय अपनी खुराक से ठीक कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। एक्सरसाइज हेल्प्स इन कंसीविंग। जो औरतें हार्मोनल प्रॉब्लम्स का शिकार हैं और जिनकी मेंस्ट्रुएशन एंड ओव्यूलेशन भी डिस्टर्ब्ड है, उन्हें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से प्रेगनेंसी में आपको एनर्जी मिलती है, आपका स्टैमिना बढ़ता है और डिलीवरी में भी आसानी होती है। अ बैलेंस्ड साइकोलॉजिकल स्टेट। जी हाँ, जहनी तवाज़ुन का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। जहनी तौर पर पुरसुकून रहें, टेंशन से ख़ुद को कोसों दूर कर लें। स्ट्रेस बहुत बुरी तरह आपके हार्मोन्स को मुतासर करता है और यकीनन जब आपके हार्मोन्स ही नॉर्मल लेवल पर नहीं होंगे तो आप क्यों कर कंसीव करेंगी। डोंट टेक स्ट्रेस एंड कट द कोर्टिसोल। जब आप जहनी तौर पर खुश और पुरसुकून होती हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं। एंडोर्फिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो आपके दिमाग में से रिलीज़ होता है और आपके पूरे जिस्म को सुकून बख्शता है। ये उन हार्मोन्स को भी कंट्रोल करता है जो आपको प्रेग्नेंट होने के लिए या कह लें कि कंसेप्शन के लिए निहायत अहम है। स्ट्रेस औरतों में ओव्यूलेटरी साइकिल को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। या तो उनमें एग प्रोडक्शन डिले हो जाती है या फिर अगर एग प्रोड्यूस हो भी जाए तो वो इतना कमज़ोर होता है कि कंसीव ही नहीं कर पाता और प्रेगनेंसी अनसक्सेसफुल रह जाती है। सो जस्ट रिलैक्स एंड थिंक पॉजिटिव।
اگلی اہم چیز ہے ٹو کنٹرول یور کیفین انٹیک. کیفین کا حد سے زیادہ استعمال بھی عورتوں میں بچہ پیدا نہ کر پانے کی ایک اہم وجہ بنتا ہے. ایک دن میں میکسیمم 3 سے 4 کپ سے زیادہ کافی یا چائے لینا غلط ہے. 1 یا 2 کپ سے ہی کام چلائیں. ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ بہت زیادہ کیفین جیسا کہ 5 کپ سے زیادہ چائے یا کافی پریگننٹ عورتوں میں مس کیریج کی وجہ بنتا ہے اور یقیناً کہ آپ کی فرٹیلیٹی کو بھی متاثر کر کے اسے کم کرتا ہے. And now the most important thing is to be smart with the nutrients. اپنی خوراک میں اپنی غذا میں وہ چیزیں شامل کر لیں جو آپ کو کنسیو کرنے میں مدد دیں اور آپ کے لیے یہ سارا پروسیس آسان بنا دیں. اگر آپ نیوٹریشنلی اسٹرانگ اور ہیلدی رہیں گی تو آپ کا بچہ بھی بہتر نشو و نما پا سکے گا اور صحت مند رہے گا. بچے کی صحت کا انحصار اس کی ماں پر ہے کیونکہ در حقیقت یہ سب شروع ہوتا ہے آپ کی صحت سے. اب میں آپ کے ساتھ ایک نہایت افیکٹو اور بہترین ڈائٹ پلان شیئر کروں گی جسے فالو کر کے آپ بآسانی کنسیو کر سکتی ہیں. یہ ڈائٹ پلان بے شمار لوگوں کی زندگیوں میں بہار لے کر آیا ہے کیونکہ اسے فالو کرنے سے ایسے گھرانوں میں بھی بچوں کی خوشی دیکھی گئی ہے جہاں 15 سے 20 سال تک اولاد نہیں تھی. یعنی پالک کا سینڈوچ، اور اس کے لیے آپ براؤن بریڈ استعمال کریں گی. پالک میں فائبر، آئرن، وٹامن B6 اور فولک ایسڈ بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے جو بہت تیزی سے آپ میں خون پیدا کرتی ہے. اور یاد رکھیے کنسیو کرنے کے لیے آپ میں خون کی کمی بالکل نہیں ہونی چاہیے. خوراک کے ساتھ ساتھ 1 فولک ایسڈ روزانہ لے لیا کریں، یہ آپ کے ہیموگلوبن لیولز کو نارمل رکھے گا. بریکفاسٹ میں سیکنڈ آپشن ہے آملیٹ ود براؤن ٹوسٹس. انڈوں میں بھی بہت سی غذائیت موجود ہے، اسپیشلی پروٹین. براؤن بریڈ کا استعمال اس لیے تاکہ آپ کا وزن بھی کنٹرول رہے اور آپ کو فائبر ملتا رہے. آپشن نمبر 3 از ویجیٹیبل اوٹس. سبزیوں سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، اور جب آپ انہیں اوٹس میں ملا لیں تو کیا ہی بات ہے. اے کمپلیٹ پیکج آف فائبر اینڈ نیوٹریشن. Now the evening time. So the first option is buttermilk یعنی لسی.
ایک گلاس لسی پی لیں، یہ آپ کو سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت سے محفوظ رکھے گی اور ساتھ ہی آپ کی باڈی کو ویل ہائیڈریٹڈ بھی رکھے گی۔ دوسرا آپشن ہے 1 کپ چائے یا کافی اور اس کے ساتھ 1-2 بسکٹ۔ If you're planning to conceive, always drink carom seed tea 1 cup a day. کیرم سیڈ ٹی یعنی اجوائن کا قہوہ، اس کو بنانے کے لیے 1 کپ پانی میں 1 ٹی اسپون اجوائن ڈال کر 2 سے 3 منٹ تک ابال لیں اور سپ بائی سپ پی لیں۔ رات کو سونے سے پہلے اجوائن کا قہوہ پینے کی عادت ڈال لیں، اس کے لاتعداد فوائد ہیں۔ حمل سے متعلق کئی مسائل کا حل ان چھوٹے چھوٹے اجوائن کے جادوئی دانوں میں چھپا ہے۔ They offer great health benefits۔ اگر آپ کو PCOS یا PCOD کا مسئلہ درپیش ہے تو یہ اس سے بھی نجات دلائے گا، وہ بھی یقینی طور پر۔ ماں بننے کے احساس کا آغاز اسی لمحے سے ہو جاتا ہے جب آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ لے کر چلیں کہ میں نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے اپنے آنے والے بچے کے لیے۔ بچے کی بہتر نشو و نما اور اچھی صحت کا انحصار اس کی ماں کی خوراک اور صحت پر ہے۔ امید کا دامن تھامے رکھیے اور آج سے ہی شروع ہو جائیں۔ یہ ڈائٹ پلان کم از کم 3 مہینے تک باقاعدگی سے فالو کریں اور ساتھ ہی سٹریس اور ٹینشن سے مکمل دور رہیں۔ صرف پازیٹیو سوچیں، آپ کو وہ سب ملے گا جس کا آج تک آپ نے تصور کیا ہے۔ میری خدا سے دعا ہے کہ وہ ہر عورت کا دامن اولاد جیسی نعمت اور خوشی سے بھر دے۔ آمین۔